Mayong gabi, mayong buntag, mayong udto, ako mga tigpaminaw na atong programa. Ari nasab kita sa lain nasab nga suhito nga atong pagasaysayon. Kamusta ka mo diha? Karon nga mga panahon, niya kita sa daghan nga mga kalamidad nga midyagsang sa kalibutan. Tungod kay isa kini kagisulti ni Kristo nga kung makita ninyo kini mabutanga ihangad na ninyo ang inyong mga ulo kay duol na ang iyang pagbalik. May bulong kita makaigsunan nga nagsunod-sunod ang daghan kayo nga kalamidad. Bisan pa dinhi sa atong Pilipinas. Daghan di ko na lamang isulti kaninyo dinog o pagbuto sa bulkan o mga kinaiyahan ng mga daotan sa mga tao ng gawas nga makaigsunan. Ilad na ang atong kalibutan karon. Nagkinahanglan kita gyud na mobalik sa pagsusi sa balaang kasulatan. Sa atong kasiguruhan karon sa dili pa mobalik ang Ginoo kay nakita nato ang atong panahon nga gamay na lang nga panahon. Diin kita kuhaon na ni Kristo pag-adto sa siyudad na iyang giandam. Kanan mga tao nagkursumano lamang. Wala paninguha kung unsay dapat natong paghimuon. Nagkinahanglan gayon makaigsunan ang Biblia lang ang atong gisaligan kay mo na ang pulong sa Ginoo. So kamusta kamo diha nga nagapaminaw kung diin man kamo karon nga mga dapit magpadayon kita ni ini nga talagsaon nga mga suhito nga atong pagatun-an karon. Isa kini kasuhito nga gilikayan sa uban nga magwawali. Tungod kay kung dili gani masabtan sa mga tao kini nga masuhito, masuk ang good ang nagawali niini. Halos dili na lamang ko makaigsunan. Molektura kaninyo niini. Apa nagsulti sa Ezekiel na kung dili gani kamutugan sa mga tao, paninglon ang dugo sa mga tao diha sa imong ulo. Hinungdan ako hangyoon kamo makaigsunan nga kini nga suhito paminawa ninyo pag-ayo makaigsunan. Paminawa gyud kay kun dili gani ninyo masabtan kini sigurado masukan si Evangelist Sirano. So mag-ampo kita karon makaigsunan na unta masabtan kini nato. Dili aron sa pagdaot sa mga tao, kundi sa pagtugan sa kamatuoran. Sa dili pa kita mutandog ni ini nga suhito, mag-ampo una kita makaigsunan. Daghan salamat, Amahan, sa mga pulong nga imong gitugan kanamo. Nga amo na kini itugan sa mga tao. Kining nasulat sa Biblia nga gitawag babae nga makihilawason. Asa kini magpuyo. Tultuli kami sa kaalam pinaagi sa balaan kasulatan. O unta masabtan sa mga tao kini. Kung diin sila nga sayid niini. Gipangayon namo kini pinaagi sa ngalan ni Jesus nga akong manluluwas. Amen. Karon makaigsunan ang atong suhito karon, the location of harlot woman in Revelation 17. Ato masaysay sa Biblia kung asa magpuyo kining gitawag sa Biblia nga babae nga biggaon sa lain nga version, babae nga bigaon, makilawason kining babae, unsay kahulugan anang gitawag babae. No private interpretation.
Ang Biblia ang atong patuganon. O kung galing matungnan man kita, makaigsunan, ayaw lamang ninyo kasuki si Evangelist Sirano. Magpasalamat kamo nga may tao nga maisog musulti sa kamatuoran. Dili sa pagdaot, kundi sa pagtugan sa kamatuoran. Atong masayran karon nga kining babae gisimbolo ang iglesia sa usa ka babae. Church symbolize woman and the Bible. Mabasa ta na. Kaduhang Korinto 11 versikulo 2. Sabta pag-ayo para dili kamo maglibog niini makaigsunan. Kaduhang Korinto 11:2, kay ako may pagbati sa Dios nun pagpangabugo alang kaninyo sa iglesia. Alang kaninyo. Sanglit kamo, ugod, ako naman nga gikasaad nga maasawa sa usa lamang kabana nga mao si Kristo. Aron ikahatag ko kamo ingon nga birhin nga ulay. Sayo pa ako makaigsunan? Ang iglesia gisimbolo sa babae. Iyon ni San Pablo nga gitagan ako kamo ingon nga maasawa sa usa lamang kabana nga mao si Kristo. Therefore, dili kita masayop nga ang iglesia gisimbolo sa babae. Okay lang? So, natuntain nyo masabtan matag bersikulo makaigsunan. Tungod kay ang iglesia gisimbolo man sa babae, adto kita nining duha ka babae nga mabasa ta sa pinadayag 12 versikulo 1. Primerong babae. Kung asa kini nga babayhana magrepresentar sa iglesia, kay duha kini nga babae. Primerong babae makita sa pinadayag 12:1 hangtod sa 3. Og sa kalangitan may nagpakita nga usa ka tilimadon, usa ka babae nagbistig adlaw. Timanin ninyo, nagbistig adlaw. Og ang bulan diha sa iyang mga tiil. Og sa iyang ulo dihay usa ka purong-purong nga mga biton nga napulog duha ka buok. Pila ka buok nga biton sa ulo? 12. So ato gyud kini masayran makaigsunan sa description sa maong babae. Nagbistig adlaw. Adlaw sa ato pa kamatuoran kung kahayas. Og sa iyang ulo may purong-purong nga 12 ka mga biton. 12 nagkahurugan 12 ka mga apostolis. So, klaro na nga kining babayhana nagrepresentar gyud sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Muhaom gayud makaigsunan. Baligon ko, nagbistig adlaw og sa iyang tiil may bulan. Og ang bulan og ang adlaw lahi makaigsunan. Ato ka na sa isayon karon. Og sa ubos nini may dragon. Ato kini padayon makaigsunan sa versikulo 2. Og siya mabdus og nagsagit tungod sa kasakit sa iyang pagpanganak. Kay niini nga iglesia na tao si Kristo. Tanawa, usa ka dakong dragon nga mapula, nga may 7 ka buok ulo og napulo ka buok sungay, og 7 ka buok purong-purong diha sa iyang
mga ulo. Unsa? Dragon. So ato makita makaigsunan ang kaulugan ni ini. Mga kaulugan sa maong babae. Adlaw nagpasabot kahayag kon kamatuoran nga mao ang kasuguan. Unsa ang kamatuoran? Kasuguan. Sumala sa Salmo 119, 142. So kini nga babay kung kini nga iglesia, siya ang nagdala sa kamatuoran nga mao ang kasuguan. Di man ina, kasuguan. O ang bulan, kahayag sa bulan, bugnaw kung sayuron mapailubon kini nga iglesia. Mapailubon. Bisan pat yun, magpakamatay, mapailubon. Bugnaw ang kahayag sa bulan. Og 12 kabituon sa purong-purong nagrepresentar sa 12 ka mga apostoles. Klaro na nga kini nga iglesia kung kini babay nagsimbolo sa kang Kristo iglesia. Sayo pa ko? Okay. Sayo. Dili ta masayo. Kay kadtong babayhana nga atong nakita, timan makaigsunan nga mao kining babayhana ang nagrepresentar sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Nagbantay sa kasuguan. Siya nadalag kahayag. Ang kahayag mao ang kasuguan. O dinhi ang dragon na mapula. Dragon, hiyawa, nagpahayag nga kang Kristo, ang kang Kristo iglesia adunay kaaway. Kay may dragon God, while lain gidumtan sa yawa. Kini nga babayhana, kini nga iglesia, mao ang gidumtan sa kaaway nga mao ang yawa. Og atong masayran nga ang tanan sumusunod ni Kristo gipanlutos o gipamatay sa unang panahon. Diba tanong ang mga apostoles, pulos patay. O ang mga sumusunod, konbertido sa mga apostoles, gipanlutos kay may dragon. Timan na ang kang Kristo Iglesia, mo kini naay kaaway. O adto kita makaigsunan kining harlot kung dautan babay kung iglesia. Ato naman nga na-discovery katong babay nga nagbistig adlaw, may 12 ka mga bituon nagrepresentar sa kang Kristo iglesia. So ari kita. Nining harlot kung dautan babay kung iglesia. Dinhi atong ma-discovery asa magpuyo dinhi sa kalibutan. Kini dautan nga babay. Asa magpuyo dinhi sa kalibutan. Kay may address ang Biblia ni makaigsunan. Apan dili ako magtumo-tumo niya na. Kay nagapaminaw ang mga intelihente nga mga tao. O di ako ikakusar makaigsunan sa level o. Pag mabutang-butang gani kita nga walay patukuranan, maakusar kita sa mga tao kay naay maintelihente nga mga tao makaigsunan. O na nagkinanan ako may basihanan nato makaigsunan. Dinhi ato madiskubre asa magpuyo dinhi sa kalibutan unsay iyang buhaton sa kaliwat kung salin sa kang Kristo iglesia o sa tanan nagpuyo sa kalibutan. Kaya ang kontra ni babayhana mga kaigsunan, kadtong atong nakita nga babay nga nagbistig adlaw. So asa magpuyo? Ang Biblia lang, ug unsay iyang buhaton. Basahon ta sa Pinadayag 17, versikulo 1. Hinayon ta kini makaigsunan pagsaysay. Para inyo gyud masabtan pagayo. Kung asa kamo masakop nining duha ka babay. Ining dautan nga babay kung dautan iglesia. Sa Pinadayag 17:1,
Og ang usa sa pito ka manununda nga may pito ka mga panaksan niabot og mingon kanako, o Marika, ipakita ko kanimo ang hukom batok sa bantugan. Bantugan ka ni Wilnon. Wilnon sa tibo kalibutan ni nga babayhana kung iglesia. Bantugan dautan nga babay nga naglingkod ibabaw sa daghan katubigan. Primero ang nakita ni Juan Revelador, gilingkuran ibabaw sa daghan katubigan. Unsa ang kahulugan nga ang katubigan ngayang gilingkuran? Okay, atong ipadayon yun ang Biblia magkaigsunan sa versikulo 15. Ang imong nakita nga mga tubig, di naglingkod ang dautan, babay. Kini sila mao ang mga tao kanasuran pinulungan. Unsa kuno? Katong tubig nga gilingkuran, iyang lingkuran harian ang tanan tao sa kalibutan. Pinulungan so kining babayhana muhari gayud unya makaigsunan sa tibuok kalibutan kay iya man gilingkuran sumala sa propesiya sa Biblia. Gilingkuran niya ang tanan kanasuran pinulungan sa ato pa muhari gayud kining babayhana kon relihiyon. Itag na daan makaigsunan. Pero ato ni tan-aon kung kinsa kini nga relihiyon. Asa magpuyo kini nga babay. Asa magpuyo. Padayon ta makaigsunan sa versikulo 2. Kang kinsa nakighilawas ang mga hari sa yuta. Hari, gobyerno. Makighilawas mo ipon makaigsunan ang gobyerno ni ining baybayhana, ni ining iglesia. Mo ipon, nakighilawas. Sayo pa ko? Nakighilawas. Kung sayo ron, mo ipon may panahon, moabot ang panahon nga ang gobyerno o gining iglesia mo unite makaigsunan. Karon na pa ito ang separation between church and state. Apan gitag na kini sa ulihi nga mga adlaw. Nga ang gobyerno kumahari sa yuta nakikilawas o kang kinsang pagkamikalawason nangahubog ang nagapuyo sa yuta. Nganong nahubog? Kay hinginom. So atong masayran nga ang doktrina ni ining dautan nga iglesia gidawat sa mga tao, gidawat sa gobyerno ang doktrina ni ining iglesia. Pero dili kita maingon na kinsa kini iglesia. Sagdi nga ang Biblia mao'y mutudlo kanato makaigsunan. Ay aron dili ninyo madumasukan si Brother Serrano. Sa versikulo 3, og iya ako gidala sa Espiritu ngadto sa kamingawan. Og didto nakita ko ang usa ka babay nga nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap nga mapula nga nalukop sa mga ngalan nga mapasapad-anon og kini may 7 ka ulo og napulo ka buok sungay. Pila ka ulo? Timan ina kay importante na. 7 ka ulo. Ini nga mananap pulo ka sungay. Nagkabayo kini nga babae sa mananap nga mapintas. 7 ka ulo timan ikanang 7 ka ulo kay diha kita mukuha niini makaigsunan. 7 ka ulo, pulo ka sungay. So ang description niini makaigsunan kining babayana, nagkabayo timan ina sa mananap nga mapintas. 7 ka ulo
pulo ka sungay. Og sa iyang kamot ay kupa nga bulawan. Kupa nga bulawan. Og ato mabasa kung unsay sulod ni ini nga kupa makaigsunan. Klaro ba? Balikon ko para dili ko masukan ninyo. Asa nagkabayo sa mananap nga 7 ka ulo. Atong tan-awon kung unsa ang kahulugan na ng 7 ka ulo. Versikulo 9. Ayaw pagbulag sa pinadayag 17. Sa versikulo 9 na yun diri, kikinahanglan ni ini ang salabutan nga may kaalam. Ang 7 ka buok ulo mao ang 7 ka mabungtod nga niini nagalingkod ang babae. Kining 7 ka ulo di ay nagkaulugan 7 ka bungtod makaigsunan kung 7 ka bukid. Asa kining 7 ka bukid? Asa kining city of 7 hills? Para ato makit-an nga kining babayhana naa nagdingkod sa city of 7 hills. 7 ka bungtod. Asa man kini si kalibutan? Basa kita makaigsunan sa world history na ang author si Gregorio Ipsaide. Na ay uban na history, pero dili ang author si Gregorio Ipsaide. Professor Emeritus of History, Far Eastern University, page 338. Imani na, page 338 sa world history. Kay atong basahon kung asa kining city of 7 hills. Kay lagi, ayaw ninyo pag ikalimti nga gibasa ta, kining babayhana na naglingkod sa 7 ka bungtod. So atong gitanaw ang world history kung asa kining 7 ka bungtod. Sa page 338, City of the 7 Hills. Klaro kayo, di ba? Klaro kayo. City of 7 Hills. The settlement founded by Romulus on the Palatine Mount, later united with another settlement on the Quirinal Hill, the low marshland between them become the forum or marketplace, and the steep rock called the Capitoline become the citadel. Padayon. Ini nga world history, niya sa akong kamot makaigsunan. Ako sa tanawon makaigsunan kung narindi ba niya? Okay. Ini nga world history. Niya sa akong kamot makaigsunan, nadugtan na kini. 30 years ang paggamit na ko ni sa pagwalis tibuok Mindanao. Galing dili na kita makakita ini nga version. Ay peace out nila kay ni ay bukog din makaigsunan ni ining iglesia nga naa naglingkod sa 7 ka bukid. Ni ay akong textbook. Ako lamang kanagi kudakan, na. Yung whole story. So, dili ko mablame, di ba? Dili ako mablame. Nga naman. Kay niya, ni ini nga libro, ang gitawag City of the 7 Hills. Og, dinhi, ngayon diri, the union of the Palatine and the Quirinal settlement was the first stage and the growth of Rome. Asa ko no? Naa sa Roma. Gradually, the settlement in neighboring hills joined Rome. In due time, the boundary of Rome included all settlements in the 7 hills. Hence, it became
to be called the City of Seven Hills. Asa ang City of Seven Hills? Roma, makaigsunan. Kinsa nga relihiyon ang naa sa Roma? Ako pa'y sultugan sa inyo. Kini mao kini ang gitawag bigaon nga babae nga naglingkod sa 7 ka ulo, 10 ka sungay. Og ang 7 ka ulo, 7 ka bungtod di ay. Og ato nakita kung diin ang 7 ka bungtod sumala sa world history naa sa Roma. Nagbutang-butang ba kita makaigsunan? Nga kini babayhana nga nagpalibog ang mga tao. Nagitawag babae nga bigaon, nakilawason, diin ang gobyerno unya muipon ni ining iglesia makaigsunan. Kay propesya kini makaigsunan. Wala pa ni mahitabo. Pero ato na nga nalukit kung asa kini na gayod sa Roma way lain relihiyon makaigsunan nga dako nga naagyod ang headquarter sa Roma. So, klaro na, ang Catholic Church ni mao na makaigsunan. The World History Encyclopedia, the World Encyclopedia Rome, Seven Hills, ito man kini kabukid. Ang una, Aventine Hill, Caroline Hill, Capitoline, Esquiline Hill, Palatine, Viminal, Quirinal Hill. Naana sa Roma, makaigsoon. Di na kita magpalibog kayo makaigsoon. Ato na naman kinibasaon na Biblia kung unsay buhaton ni ining iglesia. Unsay buhaton ni ining iglesia. Unsay buhaton sa Roman Catholic Church sa ulihin ng mga panahon. Kay naay buhaton. Primero atong gibasa nga ang mga hari sa yuta muipon. So karon atong nakita karon makaigsunan nga doon na pa kita'y separation between church and state apan sa ulihi nga madlaw. Mabut ang panahon nga muhari kining iglesia, muhari ang Roman Catholic Church. Sayrang ko kamo makaigsunan. O ang gobyerno muipon. Onya ang doktrina ni ining simbahan sa Katolik. Impusar sa gobyerno o mahimo nga national sandelo. Karon di pa national sandelo. Kaya pag na sa simbahan. Pag muipon na makaigsunan, na nakita na mo sa ulihin mga adlaw. Unsay buhaton ni ining babayhana? Sa ulihin ni mga adlaw. Unsay buhaton? Karon klaro. Ang babae kung iglesia ang gisgutan sa pinadayag di city mao naa sa Roma. Nga mao ang Roman Catholic Church. Sayop ako. Di ta masayop kay naamay atong gibasa. So klaro kaayo makaigsunan atong basahan kining Roman Catholic Church unsay buhaton niya sa mga tao dinhi sa kalibutan. Kaya atong gibasa nga gilingkuran ang tubig kung ang katawan gilingkuran. So iya gyud kini harian makaigsunan. Karon dili pa siya naghari karon. Apan sa ulihi nga mga adlaw. Nakita namo ang panahon nga may panahon nga muhari kining Roman Catholic Church. Pinadayag 17 versikulo 2. Kang kinsa nakighilawas ang mga hari sa yuta. Muipon lagi, di ba? Ang gobyerno muipon, makighilawas. O sa kang kinsang bino sa pagkahilawason na nga hubog ang nagapuyo sa yuta. Nganong nahubog kay hing inom ang mga tao. Hingdawat sa doktrina ining dautan nga iglesia kay nahubog. Klaro ba? Mahubog ba ka kung wala ka mo inom? So may panahon God nga impusar ang balaod sa simbahan Roman Catholic Church. O ang mga tao hingdawat sa
O ang gobyerno hindawat so may panahon nga ang Domingo mahimong sandilo. Kay ang mo implementan ni ini ang gobyerno naman, dili naman ang simbahan makaigsunan. Ang gobyerno ang mo implementar kay nakighilawas ang gobyerno, nakighilawas ang mga hari sa yuta. Nuipon kung sayoron siya na ang mo sugo nini og mahimo nga balaod national sandilo. Balaod na. So, pilit na mga tao kay balaod na sa gobyerno. Una ang among nakita makaigsunan. So, tinaw kaayo ang pahayag sa balaan kasulatan. Og, sa versikulo 4, og ang babay nagbistig purpura og eskarlata, og may mga dayan-dayan nga bulawan, og batong hamili, mga mutya sa iyang kamot. May gikuptan nga usa ka kupa nga bulawan nga napuno sa kangil-aran o kahugawan sa iyang pagkamakihilawason. Unsa kuno sa description? Nagbistig purpura eskarlata o tanan pahiyas na sayang dawas. Nagpasabot makaigsunan nga kining babayhana dato makaigsunan. Dato kini nga babayhana kay naaman kini makaigsunan ang tanan mga pahiyas. Dato. Di ba ang Roman Catholic Church pinakadato nga relihiyon sa kalibutan ang Roman Catholic Church. Pagkahaom gayud makaigsunan sa babay nga makilawason nga mao ang Roman Catholic Church dautan og dato kaayo kini nga iglesia. So sa description dili kita makaigsunan og nagsulta diri og nakita ko ang babay nga nahubog sa dugo sa mabalaan og sa gipamatay nga mga saksi ni Jesus. Nganong nahubog sa dugo mo patay kini relihiyon makaigsunan. Kinsa iyang patyon mga balaan. Kinsa kining balaan mao kini ang iyang pamatyon makaigsunan. Pagkatinaw nahubog sa dugo. Nagpasabot nga mo patay mo persecute kini ang iyang patyon ang mga balaan makaigsunan. Kinsa kanang gitawag balaan? Kay lain makaigsunan, kinsa ang gitawag balaan, nagipamatay, ining babayhana kon iglesia, pinadayag 14:12. Ania ang pagpailob sa mabalaan, sila nga nagabantay sa sugo sa Dios o sa kang Isus nga pagtuo. Kinsa ang gitawag balaan? Mga tao kini nga nagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Mao kini ang ilang pamatyon makaigsunan. Pagkaklaro niya, nahibalo kami makaigsunan nga way lain lutuson nila kundi ang Seventh-day Adventist. Kaya mo ang iglesia nga nagbantay sa tanan kasuguan. Napulo kasugo na ang adlaw Sabado. Mapagkaon na apod ginatuman kini. Asa ka mo adto nga relihiyon nga nagtuman sa balaod sa Dios gawas sa Seventh-day Adventist. Mao kini ang ilang lutuson kung itawag mga balaan nga mga tao, lutusonon ang Seventh-day Adventist. Anayaw ka mo kadlo. Kay basahon ta ang Biblia kung unsay buhaton sa Ginoo paghilabtan na nila kini nga pundok makaigsunan. Ayaw kadlo. Basi matrantar ka mga Adventista. Noon atong ginapaabot kinsan giisip nga anak sa Catholic Church. Abi ninyo sila lang ang muhari makaigsunan. Kinsa ang gitawag anak sa Iglesia Katolika? Ang referensya atong mabasa Monsignor Luis Sigor Plain talk about
The Protestantism of Today, page 213. Ang tanan protestante nga nagbantay sa Domingo, anak sa Iglesia Katolika. Anak. Bisan lain-lain nga mariliyon kay Domingo, hapon na inyong ginasunod, makaigsunan. Walay katarungan nga kamo mobantay sa Domingo kay dili kamo ang nag-usab sa adlaw igpapulay kun dili ang Roman Catholic Church. Apan kay inyong ginasunod kini nga balaod, giisip kamo nga anak sa Iglesia Katolika ang tanan nga nagbantay sa adlaw Domingo. Klaro na, di ba? Kay anak kini makaigsunan. Ang tanan relihiyon nga nagbantay sa Domingo, giisip nga anak sa Iglesia Katolika, may panahon nga i-reunion kini makaigsunan. Ipunon ang iyang mga anak sama sa piso, kurukutok. Mabot ang panahon ni ini makaigsunan. Universal Sandilu. Usahon na niya ang relihiyon na nakita namo sa unahan makaigsunan. Pan kamo mga Seventh-day Adventist ayaw katranta. Kay may solusyon kini sa Ginoo. Dili na kita pasagdan sa Ginoo kay protektado kita nga nagtuman sa balaod. So klaro na nalutaw na nato makaigsunan. Ang babae nga makailawason, babae nga atong mabasa makaigsunan nga anda kong isyo karon nga panahon nga atong ginapaabot mao ang National Sandilu. Ug atong makita Saturday God's law, Sunday man-made law. Asa ang inyong piliyon? Balaod sa tao, balaod sa Diyos. Nagkinahanglan ngayon kita makaigsunan. Ang pagdesisyon karon nga atong palabuton. Kay nakita na nato ang babae nga makailawason nga atong gibasa na sa Roma. Og siya ang mohari sa ulihin mga adlaw. Og ang gobyerno mo ipon niini. So ang iyang doktrina mahimong balaod sa kalibutan. National Sandilu. Muna ang atong ginapaabot makaigsunan. Akong nakita sa internet makaigsunan nga ang Papa sa Roma o si President Obama. Nakita ko sa internet nga nag-ipon. Higala na ang Roman Catholic Church, ang Papa sa Roma. O si Obama makaigsunan. Dili, mamagli. Butang-butang si Evangelist Serrano. Matumandod ang tagna nga atong ginatunan. Nasuluhi nga madlaw. Muipon ang gobyerno ngadto sa Roman Catholic Church. Karon, nadungog-dungog na nato nga impusa na makaigsunan kini nga balaod. Kay usaho na ang relihiyon. Mabot na ang panahon makaigsunan. Kung makita, gamay na lang ang panahon sa makatawan sa Ginoo. Gamay, liyutay na lang makaigsunan. Pagkausa na ang church and state, ila na impusar ang National Sandilu. O gulay lain mo supa kundili ang nagbantay sa Sabado kung Seventh-day Adventist. Ang bugtong nga relihiyon nga kaaway nila. Ang mudili gayod muyokbo niini nga balaod. Kay kung muyokbo kita, nagpasakop na kita sa ila sa mananap nga mapintas. Sa ilang gihimo and sama sa ilang gihimo sa Dark Ages, mo na kini ang last drama of the ages. Ma-review, history repeat itself.
ang ilang gihimo sa una sa pagpanlutos dito sa Roma. During dark ages, mahitabo pag-usab karon nga panahon makaigsunan. Mao kini ang last drama of the ages. Ug atong makita makaigsunan nga ginapaabot nato na kini. Hapit na implementar kini nga balaod. Advance ang Seventh-day Adventist sa impormasyon sa Balaan Kasulatan. Ay nagtuon kami sa propesiya nga mao kini ang among dangatan. Hapan magpakamatay ang Seventh-day Adventist. Kaysa mo sunod ni ining babay nga makailawason nga kaaway sa Ginoo. Nahitabo na sa Dark Ages. Og ma-review kini. Dahil ang gingon history repeat itself. Pag-ila sa pag-ila na hilabtan kining salin kon kaliwat sa kang Kristo Iglesia, kaya ang SDA ang bugtong Iglesia nga salin kung kaliwat nga adtong ilang gipanlotos, wala mahurot ni pagkamatay kay nabinlan ang salin nga mga katawhan sa Ginoo. Pag-ila na hilabtan kining salin kung kaliwat sa kang Kristo Iglesia nga mao ang Seventh-day Adventist dayon sa Ginoo kanang katapusan pito ka mga hampak sa pinadayag 16 og dayon mubalik ang Ginoo. Katapusan kini makaigsunan. Sabi nila, paghilabtan na gani ninyo ang Seventh-day Adventist nga mga kini ang katapusan sa lin nga makatawan sa mga gipanluto sa una. Paghilabtan ninyo na ay rinsira sa Ginoo pito ka mahampak. Kung inyong basahon ka na mahampak sa pinadayag 16, ha? Upag nga malalagikan sa ulo ngadto sa tiil, wa na'y pagkayo. Wa na'y pagkayo. Onya nagsunod-sunod ang tubig mahimong dugo. Onya kini nga hampak magkaisunan pito kini hampak basahan na lamang ninyo sa pinadayag 16 kaya ang katapusan nga hampak na ikapito mao ang yelo ice nga ang gibagaton 50 kilos ihulog gikan sa langit ipatugpa sa mga ulo ni ining mga tawhana. Ano na, basahan ninyo na. Wala si Evangelist Sirano magtumutumo sa pinadayag 16 sa katapusan bersikulo. Ang ikapitong hampak, 50 kilos nga ilo. Gikan sa langit, hintugpa. Dito sa mga ulo ni ining mga tawhana. Ngunya pagkatapos nila pangamatay, naana si Kristo makaigsunan. Naana manaog na si Kristo. Kaya gipinimasla na kini mga tawhana. So samtang wala pa kini mahitabo, pamalandong man ninyo makaigsunan. Dili ingon na masuko kita makaigsunan. Kundili naana ang atong desisyon sa pagpili. Surte sa Jose 24:15, magpili kamo niining adlaw kung kinsa inyong alagaron kay alang kanako og sa akong panimalay kami mag-alagad kang Hiyuba. Domingo, Sabado, magpili kamo makaigsunan. Magpili kamo. Yaw kahadlok. Naay pito ka mahampak paghilabtan ganin nila kining salin nga iglesia. Kay protektado kini sa Ginoo kung ipapatay pa sa Ginoo kining tanan kinsa na may muba, musugat kung mubalik. Taguan kini mga tawhana makaigsunan. Akong gibitar kamo mga Seventh-day Adventist. Ayaw kamo pagsalig nga nasakop na kamo sa Seventh-day Adventist. Kay ayagon pa kini. Ang final na pag-ayag mao kaning nasyonal sandilo. Either ay mong sundon Domingo, Sabado, magpili na ka. Pag musipyat gani ka sa pagpili, langit, imperno,
Kini inyong ginangatan. Akong gisangpit ang tanan mga Seventh-day Adventist. Ayaw ka mo katrantar. Itugyan lang sa Ginoo. Patay, patay. Sama ni Daniel, isugba sa kalayo, ha? Sa drug visa ko Abednego, isugba sa kalayo, nasunog ba? Mubalik ang milagro ni ining katapusan kung salin nga magkatawan sa Ginoo. Kay dili na kita itugyan makaigsunan. Kay kung ipapatay pa sa Ginoo ang tanan, wa na'y musugat kung mubalik kini siya. Na-preserve kini mga tawhana makaigsunan. Ayaw kamo katrantar. Mabot ka ng nga balaod karon kay ato na nakita sa unahan. Nga mo kini ang dangatan sa 70 Adventist. Apan, langit impierno kini atong dangatan. Nagsorte sa Tinadiyag 18:4. Gumawa kamo kaniya mga tao ko. Aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan. Aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampa. Guwa! Tinuyuan na gyud ninyo na dili kamo muguwa. Tinuyuan na gyud ninyo. Kay nakita na ninyo ang daganan. Gawas sa Seventh-day Adventist. Ang bugtong relihiyon ni Kristo nga salin nga iglesia. Kaya mo kini nagbantay sa kasubuan sa Ginoo. Mo kini ang mga katawan nga nagsunod kang Kristo. Si Kristo Sabado, ang Adventist Sabado. Ang Apostolis Sabado, dili mo kaons tanan ginadili. Ang Seventh-day Adventist, dili po mo kaons tanan ginadili. Diin pa kamo mangita og iglesia nga mohaom ngadtong kang Kristo iglesia. Palimbong ba kamo na mga tao nga nag-angkon nga sila ang matura iglesia pero Domingo? Pagkalayo, makaigsunan. Gumula kamo. Naapay panahon magaganaan. Kinsa man nagapaminaw karon kaninyo, pagkatinaw ang atong lektura. Sa uli na mga adlaw, kining Roman Catholic Church, muni ang muhari, muipon ang gobyerno, ayaw katrantar mga kaigsunan ko sa Seventh-day Adventist. Protektado kita sa Ginoo. Kung itugot man galing mapatay, patay. Kaysa mabuhay kita, na maadto kita sa impierno. Wala man kini makaigsunan ang akong pangamuyo kaninyo, nga unta, dili ako ninyo masukaan. Kung dili, magpasalamat kamo, nga naay nagawali, nga klaro-klaro walay ko kahadlok. Kay naamay makaigsunan atong mga referensya. Nagpakilala lamang kini, diin ang matuod, diin ang baka. Magpili lamang kamo. Sa daghan nga relihiyon, isara ka na sila. Ulos Domingo, ulos mukaon sa tanang ginadili. Lain-lain lamang ang mga pangalan. Anak kini sa Iglesia Katolika. Ang tanan nagbantay sa Domingo, anak sa Iglesia Katolika. Kuwa lamang ka mo makaigsunan. May panahon pa nga makaikyas kita. Ay mo balik ng Ginoo. Dili na magdugay mo balik ang Ginoo. Nagsinggit na ang makinayahan makaigsunan. Ang daghan kayong kalamidad nga nagpakita na ang Ginoo nga lapit na siya mo balik. Nag-unsa man kamo makaigsunan. Wala ba kamo pagkabana, pagpakita kundi ang kamaturan? Ako kini ipasalamatan kamo nga nagparan sa pagpaminaw na atong English, atong lektura. Ako lamang gihangyo nga kung sa may inyong na paminawan karon. Ang resulta ni masuko, malipay. Ang mga tao nga nangitag kamaturan, malipay kay nakasabot. Apan ang mga tao nga wala mangitag kamaturan, masuko kay sirado ang ulo. Kay pagtuon nila mo na ang matuon. Pili ka mo, Sabado, Domingo. Ang Ginoo na imbitar, guwalang kamo, mga tao. Napay makatawhan sa Ginoo diha ni anang iglesia. Daghan pa ang makatawhan sa Ginoo. Guwalang kamo diha.
Apil kita ni ining pundok nga salin nga iglesia nga Seventh Adventist. Kung kinsa man paminaw diha sa layo nga dapit, pangitaan ninyo ang inyong amigo nga Seventh Adventist. O magpa-Bible study kamo. Kay para masabtan ninyo pag-ayo og dugang nini. Ay nasayod ako doon na pa'y nagapaminaw nini. Ako lamang kamo hangyo kay layo kamo kanako. Apan kung galing makaigsunan, doon ay inyong mga pangutana. Tawaga lamang ang akong numero sa akong cellphone. Ini nga number. Malipay ako kung kamo mangutana kanako. May tungod sa atong nga lektura karon. Ang akong number mo ni 0963 54 30484. Lipay ko kung kamo mutawag para mudugang pa kamo sa pagtuon. Kung galing niya kamo sa dool din, pwede ako makapamisita sa inyo. Gawas kung layo na makaigsunan. I-recommender ko kamo sa mga Adventista diha nga sa mga silingan ninyo. Daghang salamat o mayong gabi kung God bless you. Mag-ampo kita. Among ikalipay amahan sa pagpasalamat nimo. Sa pagpadayag nimo sa iglesia nga kaaway nimo. O klaro o gatag na. Ando nga ang mga kaigsunan, mga nagapaminaw, ikapa nila makasing-kasing amo dulot kini sa ilang kasi una-una amo kini gitugyan kanimo sa ngaran ni Hesus nga ako manluwas. Amen.